मैं तिलावत कुरान पाक के लिए क़ारी नदीम साहब से, क़ारी नदीम नजफ़ी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान पाक से इस प्रोग्राम का हज़रत अली इस्लाम और जस्टिस का इनेकाद करें। जनाब क़ारी नदीम नजफ़ी साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। والسماء رفعها ووزع الميزان. الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد